जाने एही प्रभात पुणे इष्ट देवी मंदिर जीवी संकल्प बहुदिन करियोछि मुजेणु आज मो पूरण करिबी लो धन्य हेबी करुणामयी पाद सेवी जीवन धन्य मु करिबी मांक उपासना करिबी आज सिना कल्याण आज मु लभिबी लो धन्य हेबी संसारी साजिछि भक्ति रे मिले शक्ति एह सक्र उक्ति ए बाणी काहीकि भूलिछि लो पाई अछि चालागी प्रतिष्ठा पाइछि ता प्रति आस्था हरेछि से देवी प्रतिमा को अर्चना करबाकू रोहित गीतर लेखिछि लो पाइछि सुचित्रा ए मोर पतलपुर साम्राज्यर मंगल सकाशे आउ केवल तोरी मंगल कामनार्थे आमर इष्ट देवी माँ पाताल भैरवी पाखरे दीर्घ 6 मास पूजार्चना करने निमित्त मु मानसिक कर माँ सुचित्रा मानसिक कर से मानसिक पूरणार्थे तुते मोर राज्य उआस एकुटिया छाड़दे मु चली जीवी माँ पाताल भैरवी मंदिर को आपण कहले पिता पिलाटी दिन आज पर्यंत केबे कोनसी दिन ए राजा रे छाड़ी चली जाई ना आपण अरे माँ सुचित्रा हेले आज कहउछथि दीर्घ 6 मास पय मंदिर प्रांगण चली जीवे अरे माँ ए पिता ए आपण को गेला जे सुचित्रा से कौन ता पिता बिना बचे पारिबाने पिता ता पिता बिना बचे पारिबाने अरे माँ सुचित्रा तो कहबा कथाटा मु सब बुझी पारुछि रे माँ तो कहबा कथाटा मु सब बुझी पारुछि काहेकि ना पिलाटी दिनरू ए पर्यंत तो ते क्षणिक मुहूर्ते छाड़बू कुआड़े जाइनी रे माँ आज से महापाताल भैरवी मंदिर को जीवा पूर्वर भाविला बेलू कहीं एंतुड़ी सालू एपर्यंत तोते जे स्नेह ममता दे बांधी रखी भाविला बेलू मो पक्षर कलिजा टिकी टिकी जाऊँ रे माँ सुचित्रा अरे माँ मो बक्षटा फाटी जाऊँ रे माँ सुचित्रा मो बक्षटा फाटी जाऊँ ए पिता आपण आपण
ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଦେବି କେମିତି? ଯାଆନ୍ତୁ ପିତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଲେଉଟି ଆସିବେ ପାତାଳପୁରକୁ। ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବି ରେ ମା? ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ଯେଉଁଦିନ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରି ଆସିବି ତୋରି ପାଖକୁ। ଅରେ ମା, ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରି ଆସିବି ତୋରି ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି ପିତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ ପିତା। କିଛି ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନୁମତି? ହଁ ପିତା। ଆଲୋ ଏ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ପରା ତତେ ଅନୁମତି ମାଗିଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ ପୁଣି ମତେ କେଉଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା? ନାଇଁ 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 ଲୋ ମା, ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ମନା କରନ୍ତୁନି ପିତା, ଏତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଧାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମନା କରନ୍ତୁନି ପିତା, ମନା କରନ୍ତୁନି। এইটা তো তু ঠিক কহিছু রে মা সুচিত্রা। কাহিকি না পিলাটি দিনରୁ এপর্যন্ত তু ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କହି ଚାଲିଛୁ ସବୁ ତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ମନରେ ମୁଁ ତିଳେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ଦେଇନି ରେ ମା, ତିଳେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ଦେଇନି। ହେଲେ ଆଜି ତୋତେ ଯଦି ବାରଣ କରିବି ତୋ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ ତୋ ଦୁଃଖଟା ଦେଖି ଏ ତୋ ପିତାଟା ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ତୁ କେଉଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ? ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କର, ମନୋବାଞ୍ଛା ତବ କରିବି ପୂରଣ। ପିତା ହରେ ମା। हे पियारा अनुग्रह कर, मेलाणी कर सतर, फूल बने आनंद करिबी बिहार, फूल बने आनंद करिबी बिहार। सखी सहचरी अछंती मोरे, अपेक्षारे छंती जीवी संगे धरी। तांको साथे जीवी फूल मु तोलिबी, शिव रचना सदारे करिबी, चिंता तेज এই ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀର ସାରି ଯଦି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ଏ ତୋ ପିତାଟା ତୋତେ କ'ଣ ବାରଣ କରିପାରିବ କି ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା? ତୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ମେଲାଣି ଦେଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଣୁ ହେଉଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସିବୁ
এই আমার সোনা পঞ্জুরি কু ঠিক আছে তাহলে ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘେନ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। अरे माँ मंगलमय हो तोहर यात्रा पथ अविलंबे फेरी आसबू एई मोर राज्य उआसकू हृदय भांगी गले जोड़ी हुए ना भांगी गले जोड़ी हुए ना भांगी गले